Media Jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ k'an filɛ sisan minnu bɛ tila ka segin k'an filɛ an b'a fɔ bɛɛ ko aw bisimila aw ka baroda kɛnɛ kan ni aw ka baroda kɛnɛ sigilen pour quelques minutes donc an b'a fɔ a kun kɛra fama ye basi kun tɛ nka n kun tununa dɔɔni minɛ an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ kan an ka bi thème ye cɛw ani muso an fila bɛɛ de don bi changement min bɛ an ka couple kɔnɔna na parce que changement brutal min b'an ka couple kɔnɔna na an bɛna an da se o de ma bi o cause ye jumɛn ye an bɛna kuma o de kan bi o kun kɔnɔna na mɔgɔ fila b'an bolo plateau sanfɛ yan nɔ o ye Actuel Media la yan nɔ kelen o ye muso ka bura aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn muso ka bura Belko ni sɔgɔma ko bɛ cogo di oui ça va alhamdulillah baasi tɛ n na bon an bɛ yan fɔlɔ an bɛ Ala ka bila la la o ka ɲi folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛlikɛbagaw ma an bɛ foli tɔnni lase Actuel Media lajɛbaga ani a kanubaga bɛɛ lajɛlen ma minnu tɛ ɲinɛ an partageli ani j'aime ba de b'a dili an ma k'u bɛɛ lajɛlen ni yakuma merci beaucoup muso ka bura an bɛna se mɔgɔ filanan ma o ye ne yɛrɛ ka bamananmuso cɛ ɲi a ko k'a tɛ bamanan nka ne b'a fɔ n ka bamananmuso cɛ ɲi an bɛna taa Ikire Kulibali oui Siraki nam taba oui ça va belle ko ka ɲi tɔɔrɔ sɛ i bɛ gijigiji wala bien par la dɛ merci folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛlikɛbagaw ma d'accord o diyara n ye foli ni tanu min bɛ an filɛlibaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye belle ko foli belebeleba yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko o da e yɛrɛ kɔrɔ sɔgɔmada in na an b'a fɔ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ko nin y'an dontɔla ye baroda kɔnɔ merci beaucoup Siraki donc i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na an bɛna kuma cɛw ani muso changement min ma an ka couple kɔnɔna na bibi in na donc an b'a fɔ n ko pour que a bɛ se an ka jɛmukan in sɔrɔ a b'a connecter to an ka page Facebook la an ka YouTube ani an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net ye wa jɛmukan in bɛ di aw ma chaque jeudi à partir de 13h donc muso ka bura n b'a daminɛ e la i n'a fɔ i y'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogo min na nanzarakan la u ko entre hommes et femmes qui est la cause de ce changement brutal dans le couple an bamananw fɛ yen olu ko cɛ ni muso cɛla la bayɛlɛma brutal minnu bɛ couple kɔnɔna na mun de bɛ na n'a ye e yɛrɛ bolo est-ce que cɛw de bɛ cɛw ka côté de don wa muso ka côté de don bon Belko foli bɔlen kɔfɛ a la fɔlɔ donc ne kɔni b'a jigiya k'a fɔ nin sujet in kɔnɔna na an b'a fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la mais an ka tagabolo y'a yira cogoya min na ne b'a yira dɔɔni musow de bɔra u place la dɔɔni o de bɛ na ni yɛlɛmaliba ninnu caman sababu ye an bɛ don min na an ka bi furu caman kɔnɔna na fɛnɛ d'accord donc e bolo musow ka côté de don faamuyali n y'o faamu d'accord an bɛna taa Ikire Siraki i y'a faamu n ka kuma thème daminɛ na thème bɛ min kan e yɛrɛ bolo sisan nɔ a da bɛ côté jumɛn na d'accord Belko ye kuma jan o diyara n ye bon ni sɔni ne ka kuma in yɛrɛ jaabi fɔlɔ ne bɛ a ɲini fɔlɔ k'a dɔn couple yɛrɛ ye jumɛn couple tɛ mɔgɔ kelen ko ye couple ye mɔgɔ fila de bɛ furu kɛ mɔgɔ fila de bɛ kanu kɛ donc pour moi ne t'a fɔ n ko mɔgɔ kelen de don comme Bura y'a fɔ cogo min na ale ko musow de don o tɛ kɔrɔlen n bɛ se k'a fɔ o ma bali na parce que e mun sigilen bɛ n'o ye tout le temps cɛw b'a essayer k'u b'u ka responsabilité dégager k'a ta k'a da musow de kan mais pour moi n'i ye ne kɔni ɲininka ne ka hakilinata la Belko ne b'a fɔ a bɛ cɛw la a bɛ musow la mɔgɔ kelen couple kɔnɔna n'i y'a ye changement brutal bɛ na c'est que fan fila la i bɛ taa sɔrɔ fayi kɛla côté kelen de la côté kelen de la n'o jɛngɛnna i bɛ taa sɔrɔ kuma misɛnnin bɛ caya kuma misɛnninkɛla dɔ ye jɔn ye o ye musow de donc pour moi ne b'a fɔ n ko cɛw de don a bɛ cɛw de la cɛw ta ka bɔ a la ni musow ta ye parce que munna Belko n b'o fɔ ni a bɛ cɛ kunna ka ban k'a fɔ ko e ye supérieur ye muso kan sokɔnɔna la abus de pouvoir dɔw bɛ yen nɔ i b'o k'a la ale tɛ se fanga tɛ se la k'i bugɔ a se n'a ye mun ye kuma misɛnnin de walima k'a yɛrɛ furugu i kɔrɔ n'a dun fana y'o kɛ o fana bɛ wolo ko kura wɛrɛ de la donc finalement i bɛ taa sɔrɔ sokɔnɔna na a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais toujours e kɔni e b'a da muso de kunna parce que i b'a fɔ m'i dɔn tan dɛ i ka kuma caya la e y'a dɔn cogoya min na e tun bɛ mun kɛ n'i continue n'o fɛ a ka kuma tɛ caya a kun tɛ kuma kɛ o c'est que i bɛ ko dɔ de kɛ mun b'a to a bɛ kuma o de bɛ na ni changement brutal ye couple kɔnɔna na kuma misɛnninw bɛ caya kow bɛ caya donc ne kɔni bolo cɛw an balimakɛw jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ ni musow ta ye d'accord voilà merci beaucoup Aminata Ikire muso ka bura ko muso don
i te do i ka idée la k'a développé i y'a fɔ ko min na. En fait Belko kuma daminɛ na fɔlɔ n ko dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an balimamuso y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ filajɛ de don quoi donc genre ne ko n ko muso don an bɛ don min na an bɛ ka kuma bi de kan dɛ bi couple an b'a jigiya k'a fɔ bi couple caman bɛ daminɛ a kɛra furu ye o a kɛra furu kɔfɛ ɲɔgɔn kanu ye o a caman bɛ daminɛ ka kɔn furu de ɲɛ daminɛ cogo de b'a la n'a nana se furu yɔrɔ ma taga siraw de b'o la n b'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati min na aw bɛ carré kɔnɔ peut-être kuma dɔ la furu ko kuma t'aw fila si hakili la bon o la ne bolo ɲɔgɔn minɛ wagatiw ani furu ye étape kura wɛrɛ de ye quoi furu ye fɛn wɛrɛ de ye vie kura wɛrɛ de don quoi e tɛ se k'a fɔ ko kunun aw tun bɛ boliboli la ɲɔgɔn kan wagati min na e fa tɛ se ka bɔ a kalama k'e Belko bɔra ka taga ne nɔfɛ ne fana fa tɛ se ka bɔ a kalama ko su bi ko ne bɛ taa yala la ne ni mɔgɔ min bɛ sigida la n terikɛ dɔrɔn tɛ ne Belko de don o wagatiw an bɛ ko minnu kɛ ɲɔgɔn ye e man kan k'a fɔ toujours ko ne ka continuer ni olu ye furu kɔnɔna na parce que donna furu kɔnɔna na dɔrɔn olu kɛwale dɔw olu bɛ bila yɛlɛma dɔ de bɛ don a la cɛ baara tɛ dɔrɔn tɛ muso baara dɔrɔn tɛ a bɛ cɛ fɛ yen nɔ a bɛ muso fɛ yen mais j'ai l'habitude souvent k'a fɔ ko an bi mɔgɔ caman bɛ furu ɲini farafinya la n'u ye furu sɔrɔ u bɛ furu kɔnɔna kɛ tubabuya la farafin du kɔnɔ furu ɲini farafinya la n'u furu sɔrɔ la u b'a kɛ tubabuya la muso ka bura ni fana ye bamanankan kɔkɔlen ye dɛ man faamu dɛ Belko aw bɛ boli furu nɔfɛ wagati min na ou bien an balimamuso bɛ boli furu nɔfɛ wagati min na an k'a daminɛ depuis ko base la caman bɛ koko ta o caman bɛ ko wɛrɛw kɛ bon koko taw kɔnɔna na caman aw yɛrɛ b'a fɔ souvent a b'a fɔ ko n bɛ novelas k'i la novelas c'est à dire jarabi film ninnu lajɛ kojugu bi muso bila ko caman na a b'an bugɔ tuma dɔ la an b'a kun cɛ a b'an bugɔ an bɛ taga an bɛ na an b'a fɔ an terikɛ ɲɛna karisa ye nin fɔ a ma a b'a cɛ jo nin taga nin nɛgɛ nɛgɛnba ye i bɛ na i b'i courage ta tuguni a bɛ bloquer lu kɛ aw yɛrɛ b'a bɛɛ kalama aw bɛ fɛn bɛɛ fɔ hali réseaux sociaux burujaliw ni fɛnw statut ka kɛlɛw an t'o si kɛ kojugu ye parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ objectif ye fɛn dɔ de ye de fait que aw bɛ kanu kɔnɔna na ko fɛn caman tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ aw bɛna furu ŋaniya de siri ne m'a dɔn ne kan k'a dɔn mais ni furu sera ka kɛ o vie ninnu diyagoya an b'olu de to yen parce que a bɛ na fɔ an tun bɛ infraction na de on était illégal maintenant légalité fana n'a sariyaw de don mairie kɔnɔ fɛn caman bɛ fɔ minnu garijɛgɛ jara ka taa mairie kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛ n'a ye caman t'o kɛ caman b'a fɔ de ko an tun bɛ cogoya min na fɔlɔ i n'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogoya min na an tun bɛ cogoya min na fɔlɔ mun ni tigɛ ten ne ye changer ne fana bɛ changer kɛ or cɛ m'a la k'a essayer dɔrɔn de ka furu sariyaw adapter ni e ye mais est-ce qu'il y a cɛw ka furu sariya adapter ni a dépasser len tɛ non cɛ caman b'a kɛ souvent je suis contre cɛ caman b'a kɛ exagérer a bɛ exagérer cɛ caman bolo cɛ caman bɛ t'o yɛrɛ adapter la ka taga erreur adapter u fɛ parce que e ye mɔgɔ dege fɛn min na san 4 san 5 ou bien san 3 e tɛ se ka na au bout de 3 mois k'i b'o bɔ a bolo donc dès là aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya dɔ la mais là muso fana k'a dɔn le fait que cɛ bɛ un pas ta ne ma se ka un pas ta il faut essayer ka pas tali min t'a nɔfɛ o la a b'a dɔn ko nin b'a fɛ ka ne suit mɔgɔw tɛ kelen o ɲuman bɛ fɛn o fɛn na juguman b'o la voilà. d'accord faamuya sɔrɔla muso ka bura a bɛna taa i yɛrɛ i ye muso ka bura ka kuma mɛn ale ko kɔni ye ale kɔni y'an gosi kosɛbɛ a y'an gosi kosɛbɛ k'an gosi kosɛbɛ mais ne ɲininkali dɔɔni tun bɛ ne bolo o fana couple kɔnɔna la n bɛ fɛ k'o fana tɛmɛ non attends sɔnni ka kuma n bɛ bura jaabi bura ko ko parce que ko wagati min na aw bɛ kanu na a bɛ infraction na jumɛn k'e to infraction na mun y'a diya ye fo e b'a ŋaniya k'a fɔ k'e b'a furu ko k'a kɛ furumuso ye e ye ko minnu diya o la kanu kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ i b'a dɔn ne tɛ se ka mun faamuya Belko moi je suppose ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko a tɛ ten fɛ tɛntɛn quoi ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka ɲɔgɔn dafa de et puis ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ mɔgɔ min fɛ toujours i bɛ avenir de miiri n'a tigi la mɔgɔ ye donc pour moi
comme ne be yɛrɛ bila n ka rôle d'épouse de kɔnɔ quoi. Oui, parce que voilà. On sait jamais, peut-être a bɛna aboutir. Très bien. Ni comme ti bɛn i ma depuis au début i b'o de yira cɛ la cɛ fana o ye vice versa de e tɛ ale yɛrɛ kuma dɔ fɛ i tɛ se ka fɛn jɔ diya mɔgɔ la pendant des années ka tila ka n'o don ka tila ka fɔ k'i bɔ o kuma a kɛra i fadenya. E ma a wolola ni jogo de e y'a kɔrɔbalen de sɔrɔ o jogo kelen de b'a la e n'a kanuna e ye jogo wɛrɛ de fana da la parce que n'i ye fɛn fɛn diya muso la muso bɛ continuer o de mun de la an b'a fɔ ko muso ye bɔgɔ de parce que n'i ye ko mɔ a bolo a bɛ continuer n'o de donc pour moi ni muso furula c'est vrai mérite taw farala kan somɔgɔw ka kumakanw nana ko caman kɛ la au contraire de fait que e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban kɛ ne hakili la n'a ye ɲɔgɔn ta diɲɛ furu la mankan yɛrɛ man ka k'o la parce que déjà on suppose que e kɔni e ni karisa bɛ ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔ dila ɲɔgɔn ma de ko balima furu ou bien fɛn an b'a fɔ aw jogow tɛ kelen donc le temps que a ka adapter ɲɔgɔn na zizaniw bɛ se ka n'o yɔrɔ la mais moi je peux pas comprendre quelqu'un avec qui tu as fait 3 années ou bien 4 bonnes années a ka furu ka relation ka abouti mariage la a ka tila kɛ 3 mois tɛ se ka ɲɔgɔn supporter sokɔnɔna la moi je peux pas comprendre ça bien vrai jogo bɛ muso la c'est vrai jogo bɛ muso la n'i y'a ye muso bɛ mankan ci fɛn fɛn la c'est que ka d'a yɛrɛ sinon ni nege bɔra muso la walayi i bɛ mɔgɔ fa i bɛ diɲɛ ko bɛɛ k'a ɲɛna a tɛna se ka wuli ka k'i la muso e b'a dɔn mun bɛ cɛw hakili la fɛn bɛɛ kun juste parce que sisan kɔni madame kɛra an ta ye maintenant de bɛna vrai visage yira la et puis olu fana fɛ ko de supériorité en un mot u b'a yira sisan de ko maintenant de bɛ n yɛrɛ yira muso la au contraire i kan k'i yɛrɛ yira a la depuis kɛnɛma n'i yɛrɛ yira a la kɛnɛma n'a bɛ don jogo kan a bɛ don kan n'a tɛ don jogo kan o y'o bannen mais il n'est pas dit i ka waliden furu kana quelques mois ka tila k'a tɔɲɔ ka tila k'a ka décision k'a bolo tuguni nimisa ye o ma fɔ furu ma dabɔ o kama bien vrai que an tɛ ka furu kɛ a sariya kɔrɔlenw fɛ mais il n'est pas dit que i ka muso furu ka tila kana k'i faden n'a fɔ e bɛ muso furu e bɛ tila tuguni ka muso to so kɔnɔ ka taa su bɛɛ ban kɛnɛma i bɛ muso furu i bɛ muso to e falen bɛ na so kɔnɔna na i bɛ na waliden lajaba so kɔnɔna la alors que wagati min e tun b'a courtiser a m'i ka gulɔ min mɛn a m'i ka muso bugɔ mɛn a bɛ se k'a datugu kan cogo jumɛn bɛɛ lɔgɔ moi je peux pas comprendre que e bɛ muso min furu ka na walima cɛ min bɛ taa e furu ka bɔ e somɔgɔw fɛ yen nɔ aw bɛɛ de tagara aw somɔgɔw nɔfɛ k'a fɔ an bɛ karisa de ka ko la ni karisa tɛ n kɔni tɛ di dɔw yɛrɛ b'a kɛ kɛlɛ ni tɛ n tɛ taa mɔgɔ si ka so kɔnɔ 3 mois seulement k'e n'o tigilamɔgɔ bɛ se ka dɛsɛ o ma i b'i kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ ne tɛ se ka dɔw la o problème bɛ muso la cogo o cogo a bɛ cɛ la muso bɛ fɛ i k'ale minɛ cogoya min na a b'o ɲɛ de yir'i la i b'a ye a ka kuma misɛnnin bɛ caya o yɛrɛ de la a b'a fɔ e karisa hali e yɛrɛ ma ne wele yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛna don joona parce que a bɛ fɛ i k'o de kɛ n'i tɛna na don joona don min na i ka to k'a wele karisa bi kɔni bɛ na retard la o de ka d'a ye très bien mais n'a y'o fɔ dɔrɔn e b'a fɔ o ma e fɛ ci wɛrɛ tɛ ne na mais regarde kuma fɔcogo de bɛ kuma ɲɛ kuma fɔcogo de bɛ kuma cɛ dɛ hali ni muso nana ni kɛlɛ i ma parce que mɔgɔ 2 de bɛ kɛlɛ hali ni muso nana ni kɛlɛ i ma déjà que e bɛ mɔgɔ min jogo dɔn ka ban toi en tant qu'homme e yɛrɛ kan n'i y'a ye kana a ka pɛrɛn-pɛrɛnni lajɛ quoi au moins a lajɛ a bɛ fɛ ka message jumɛn véhiculer colère in duguma n'i y'o ɲini ni muso bɛ ɲɔgɔn faamuya a diminen don e kɔrɔ a b'a fɔ hɔn i ye o ye bɛ kɛnɛma a do ta a bɔ tantɔ lada i bɛ se k'a to yen nɔ n'a kalmela ou bien a wagati a b'a fɔ n jo taara ni siɲɛ wɛrɛ ni mɛna directement muso dusu faga ka dini diɲɛ ko bɛɛ hali ni n'a bɛ to kɛlɛ la i ka se ka kulokɔrɔ kumanin dɔ f'a ɲɛna o y'a joli karilen mais non e b'a yira awɔ c'est moi le chef de famille si toi seul tu peux faire un foyer là pour ka marier la bonne dame i kelen kun b'i ka fɛn ye bonne question très bonne question muso ka bura ayiwa a question posée dɛ ok Belgo, a m'a fɔ fɔlɔ Aminata ɲɛna k'a ka jisuma ka a koli ji la dɔɔni. Jisuma bɛ ne ko ji la très bien. Jisuma bɛ ne ko ji la. Belgo min na tuguni ko 3 bonnes années e ma jogo min yira muso la. Au bout de 3 mois e bɛ n'o yira mais en réalité moi n bɛna question na segin a ma mɔgɔ an b'a fɔ ko jogo juguman a bɛ se ka dogo san 1 yɛrɛ dɔrɔn de mɔgɔ kɔrɔbaw b'a fɔ ten mais pour moi a tɛ s'o ma yɛrɛ. Gulɔmina mɔgɔ min negela ka bon negela ka ca quoi gulɔ dɔrɔn tɛ donc mɔgɔ min negela ka bon kosɛbɛ f'a bɛ se ka jouer aw 2 ka bɛn ɲɔgɔnya kan ou bien aw 2 ka diyaɲɛ kan a tɛ se ka dogo fo ka taa se san 3 ma Belko e b'i tulo ci a kan de ale b'a la k'a fɔ ko cɛ b'a ɲɛ ci muso ta dɔw ka cogoya min na e b'i tulo ci a kan de Belko ne b'a dɔn aw dɔw bɛ muso dɔw bɛ cɛ yɛrɛ negela san ka d'a ma
o be o ka dɔn ko ni ma nin k'a ye ko est ce que ko in ti dabila mais parce que an balimamuso kuma bɛ yɔrɔ min na c'est à dire i ma se ka jogo min yira aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i ma se ka jogo min yira a donnen kana o yira la olu fɛn ninnu ti dogo jogo kura de bɛ se ka a bɛ dogo dɛ non a bɛ dogo très bien n'i y'a ye aw tɛ ka bɛn c'est que y a quelque part il y a eu faille o kɔni o ma kɔrɔbɔ n'i y'a ye aw kɔni furula vous avez fait 4 années ensemble o nana abouti mariage la au bout de 3 mois aw tɛ ka bɛn c'est que yɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ o jɛngɛnnen bɛ i bɛ taa sɔrɔ hali muso ka kuma na man dɔn karisa la parce que karisa man nin yɔrɔ yira la hali somɔgɔ dɔ e t'a dɔn y a des hommes tellement vicieux u bɛ sugu aw fɛn na u bɛ fɛn dogo ils sont tellement cachotiers i yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ne moi j'ai pu faire 4 années avec ces derniers e t'o mɔgɔ dɔn Belko mina e t'o mɔgɔ dɔn i bɛ gulɔmina dɔw ye Belko u bɛ bɔ e ka yɔrɔ la u bɛ sɔrɔ ka taa u bɛ t'u fa wa hali u somɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn n'i tagara ka taa jɔ dɔw ka sokɔnɔna la k'a fɔ ko karisa bɛ gulɔ min u bɛ wuli ka b'i kɔrɔ alors que u ɲɔgɔnna furakɛla tɛ yen nɔ mais u somɔgɔw yɛrɛ u ni minnu bɛ si ka wuli ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ t'o dɔn mais ni muso de donna de fait k'a falen de bɛ na sokɔnɔna la muso de b'a jateminɛ donc ni musow tora ka bɔ n'o kuma i bɛ taa sɔrɔ buramuso yɛrɛ bɛ mun fɔ a tɛ n denkɛ fɛ a bɛ ka nkalon da n den na kuma bɛ na n'o de fɔlɔ fo ka taa se n'a jogo dɔnna wagati min na bɛɛ bɛ sɔrɔ k'i ka tiɲɛ segin ma donc n'i b'a dɔn i bɛ gulɔ de min i negela y'o ye c'est très simple taa barikɔnɔmuso dɔ furu mun b'i ka gulɔmin accepter mais pourquoi ka taa waliden dɔ ta k'o tɔɲɔ parce que k'o kan k'e ka jogo i b'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ de ko k'e k'olu ka jogo bɛɛ de accepter ne kɔni donna furu la i donna la de i k'a bɛɛ accepter ne b'a dɔn Amit tɛna sɔn ne k'a ka ɲininkali ne tɛ sɔn o ma o non n tɛ sɔn a ma baro do i y'a faamu en fait a b'a la ka kuma fɛn fila ka fɔlɔ m'a jigiya k'a fɔ minnu taw bɛ se ka dogo fo ka taa bali mansaw la a caman ta ti an ye ɲɔgɔn ye kɛnɛma ka mɛn a la ye ne ka analyse ani n ka ɲinini y'o ye n bɛ deli k'a fɔ i ɲɛna ko musow ka bura kɔrɔ dɔ de b'a la a ti i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ bura min ni musow bi o tɛ c'est pas au sens négatif mais très généralement n barokɛ ɲɔgɔn n teriw ani ɲininikɛyɔrɔ ye musow kɛrɛfɛlan de ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni escroc ya ye a ma kɛ ni kulonkɛ fasugu dɔ ye quoi n m'a fɔ n ko n bɛ muso dɔn n tɛ muso dɔn quoi bonya kama n tɛ muso dɔn donc mais n m'a fɔ ko furu minnu na surprise bɛ se ka k'e la f'e k'a fɔ ko n ma sigi ni nin ye est ce que o y'an yɛrɛ ka furu donnenw ye appel ko san saba on suppose que à 3 ans ou bien hali n'a kɛra san 1 aw bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛ masa c'est à dire ni mɔgɔ ye a bɛ fɔ cogo di ko cɛ gundo fɔ ɲɔgɔn y'a muso de a bɛ na se étape dɔ ma cɛ masa t'a dɔn ka tɛmɛ a furumuso kan du an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko cɛ muso fɔlɔ o ye ka muso fɔlɔ bonya de ye quoi cɛ muso fɔlɔ o ye cɛ ba de ye dɔw b'a fɔ ko ni cɛ ba tɛ o de bɛ yen mais hali cɛ ba ɲɛna cɛ muso fɔlɔ de bɛ yen i n'a fɔ a ba parce que fɛn dɔw bɛ tɛmɛ cɛ n'a muso fɔlɔ cɛ maloya kama sanmɛ kama o tɛ tɛmɛ a n'a ba cɛ maintenant san 3 o kan k'e permet ka fɛn bɛɛ dɔn i diya mɔgɔ kan san 3 Belko ni e t'a fɛ dɔrɔn k'a kun ta dun ka taga i t'a fɛ k'i kulonkɛ a dabɔra e b'a la k'a bisigi i bɛ sigi nin de kun i b'i ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ ni nin de ye aw bɛ wagati min kɛ ɲɔgɔn fɛ la e tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ n'i t'a dɔn Belko kana k'a fɛ surprise a fɔra fana bura mɔgɔninfin tɛ dɔn ka ban non awɔ ayi o yɔrɔnin dɔrɔn de don n bɛna o yɔrɔnin dɔrɔn n bɛna i ka o kuma dɔrɔn de sɔn ji la et pour toi i yɛrɛ fɛ k'i bɛ diɲɛ i bɛ mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ k'a sago hakɛ mun kan a tigi bɛna ko dɔ kɛ dɔrɔn c'est ce jour là tu vas te rendre compte vraiment ne tɛ karisa dɔn o b'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛ non n'i y'a tigi kɛ dicté ne bɛ zoro fɔ k'a la f'i yɛrɛ b'o fɔ fan bɛɛ fɛ ayi karisa kɔni ne b'o dɔn n bɛ s'a minɛ cogo ni fɛn na mais a tigi bɛna ko dɔ kɛ i yɛrɛ b'a fɔ ayi ja ne kun de kun fɛ n bɛ karisa dɔn mais n tɛ karisa dɔn o bɛ i n'a fɔ cogoya min na dɛ i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na muso tɛ dɔn ka ban dɛ cɛ ta ka jugu n'o ye bura o de fɔlen filɛ nin ye o de fɔlen filɛ nin ye o bura a bɛna taa sɔsɔ mais n bɛna parce que a ka kuma kɔnɔna na ne t'a dɔn a b'a fɛ ka min fɔ direct mais kuma bi gulɔ de c'est à dire nege kan ko cɛ bɛ se ka fɛn ayi ne y'o ta ni exemple de donc o exemple nin il faut que n fana k'a sɔrɔ a ka exemple in kɔnɔ parce que e ka jɔ e ko très généralement ni mɔgɔ ni y'a tigɛ 4 années jumɛn fo k'o bɔ i kan k'a ɲini k'a dɔn k'i bɛ taa sɔrɔ ayi ko b'a sɔrɔ i y'o tigi dɔn ko sinon k'i bɛ taa sɔrɔ ko furu ko tɛ somɔgɔw ka furu i ni dɔ bɛ san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka san 1
san kelen mariage dɛ a tɛ se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i ye jogo dɔ y'a la jogo min tɛ bɛn ni i b'a ye ou bien e fana ye jogo dɔ y'i yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la min ni ta tɛ taa o de don Belko m'a f'i ɲɛna fɔlɔ n'a tɛ bɛn sutura yɛrɛ kama a bɛ ɲɔgɔn furu sa k'a fɔ ko nin ne tɛmɛna ni karisa cɛ i tɛ sɔn k'a tigi fɔ parce que n'i y'a fɔ de fait que i bɛna mankutu tiɲɛ kɛ hali mɔgɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛna commencer ka ɲugun a la donc pour éviter ça e b'a essayer e b'i ta e b'a n'a kun Belko ne y'o kaw ye o kaw ba ka ca o tɛ san 3 san 4 ka n'o ye dɛ 10 bonnes années Belko ka san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ kungo tɛ kɛ cɛni ninnu fɛ yen ni den tɛ taa fo ka na kɛ depuis ni somɔgɔw bɛ opposé f'u yɛrɛ y'u to yen sa k'an ka ninnu di ɲɔgɔn mais ninnu furula u ma se ka san 1 kɛ ɲɔgɔn fɛ denni ye jogo min y'a cɛ la a tɛ se ka ɲɛfɔ an bɛ plateau ka mɔgɔ ma cɛ ne yɛrɛ t'a fɛ denni ye solution min sɔrɔ a la n bɛ n yɛrɛ ɲini ne bɛ taa n tɛ hali ni mɔgɔ hali a yɛrɛ mara ko ala ale woloba k'a fɔ a ɲɛna ko karisa ye nin fɛn a maloya y'a minɛ quoi tellement que u ye ko minnu kɛ quoi ka tila ka ye k'e de bɛ ka to o tigi bɔ ka fili parce que i b'a dɔn ni musokɔrɔbaw dimina u bɛna taa sigi yɔrɔw la tɔnsigikɛyɔrɔ la u b'a kuma fɔ pour éviter ça a sera k'a fɔ mɔgɔ kelen min ye o kɛla ka cɛkɔrɔba de k'a fɔ a ba ne kɔni ne de tun bɛ furu in na n kɔni i bɛ yafa n ma n bɛ fɛ ka bɔ furu in na fakɛ ko mun kɛra a ye kuma ɲɛfɔ fakɛ ɲɛna mais fakɛ k'a kɛ den ni bangebaya yɛrɛ bonya kosɔn a ka kuma in da u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ fɛ hali a ba ka bɔ a kalama parce que a tɛ fɛ ka cɛni malo o bɛɛ bɛ mun yira Belko a bɛ cɛni fɛ a tɛ fɛ ka malo a y'a sutura o tɛ san 4 o tɛ san 5 et puis o tɛ diyagoya furu ye o ye yɛrɛ furu de baro kun y'an ka ɲɔgɔn hakilila o de kuma bɛ ka taa ne y'a f'i ɲɛna ko exception bi ko bɛɛ la est-ce que ne k'i ma ko cɛ bɛɛ ka ɲi ayi e ko ni ni mɔgɔ ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ko i kɔni i b'o tigi dɔn soit n'o furu kɛla k'i t'a sɔrɔ ko ye kuma généralité de kan n bɛ ka kuma généralité ale ta exception bi ko bɛɛ la quoi mais nege m'a fɔ a ɲɛna a b'a dɔn ne b'a dɔn a m'a dɔn ɲininikɛla don mɔgɔ hakili juru caninen don a b'a dɔn ko fɛn o fɛn kɛra mɔgɔ la ko nege a bɛ fɔ o ma tubabukan na n t'a bamanankan fɔ cogo dɔn ko c'est un besoin naturel et biologique chez l'homme c'est pas un besoin naturel non c'est pas un besoin naturel c'est une addiction plutôt ala yɛrɛ de i n'a fɔ par exemple manger le fait de manger ou bien de boire c'est un besoin naturel ni mago b'o la diyagoya de o ye primordial de ayi mais n'i ye nege selen fo ka taa kɛ a bɛ ka yi tiɲɛni yɔrɔ ye o ye addiction ye o tɛ nege ayi nege ye nege i bɛ se k'i fɛn dɔ nege bi k'i la i b'i yɛrɛ pour a la n'a d'accord o ye nege mais ka nege kɛ fo ka taa kɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ o ye addiction ye o tɛ nege n'i dɛsɛra k'i minɛ dɔrɔn addiction n'i dɛsɛra k'i yɛrɛ minɛ n'i y'a ye fo ka tiɲɛni kɛ o ye addiction de o ye addiction de o y'a nanen besoin na ayi fɛn yɛrɛ o de o besoin nege de i ka taa addiction ni besoin i ka taa o définition lajɛ kalanden yɔrɔ yɛrɛ tɛ kalanden yɔrɔ c'est clair i ka taa définition lajɛ halisa musow de don halisa i y'a faamu musow de don muso caman i y'a faamu parce que n ka mɔgɔ don n tɛ se k'u gosi kosɛbɛ quoi n ka mɔgɔ don n tɛ se k'u gosi kosɛbɛ mais halisa a k'a ɲɛɲini a ka exception ye ça je peux prendre ça n fana m'a bila n ka exception minɛnw de kɔnɔ quoi mais o cas man ca i y'a faamu furu o furu daminɛna ni diɲɛ furu ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o éclatement a problème a source fanba n'i y'a sigi 100 o 100 ne ye 80 attribuer musow la cause ayi muso ka wura ayi i t'an gosi nka i bɛ k'an gosi sa dɛ non foyi hakililadi dɔrɔn pere don quoi hakililadi dɔrɔn don i y'a faamu kan'a kɛ dɔrɔn ko nin kɛra ne bolo ɲinini ti nin kɛra i b'a ye ninnu kɛra jɔnw ta fɔ ka di parce que ne plus précisément hali ni état de rupture nana ni cɛ nana kuma ne b'i lamɛn mais en fait au fond de moi je sais que fɛn dɔ bɛ yen ni cɛ nana kuma ne je te comprends ni muso nana kuma ye m'a fɛnɛ lamɛn mais n'a fɔra ko ne ka position ta u fila ni ɲɔgɔn cɛ souvent ti muso ka kun lajɛ n bɛna min positionner muso kɛrɛfɛ ça j'ai mes raisons pour ça quoi o ni ale ta ti kelen ye mais toujours tiɲɛfɔ teri ye e tɛ ne ka raison fana quoi a bɛ ɲɛ bilen dɔrɔn de quoi a bɛ ɲɛ bilen dɔrɔn de ani victime ye baro kɛ ani sari fɛn an bɛ taga quoi mais halisa u ka ɲɛɲinini kɛ furu ninnu donnen kɔfɛ
Belko m'a fɛ ka kuma min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn k'a bɛna daminɛ n'a ye ɲɔgɔn dan ɲini ka ɲɔgɔn dan tɔ a kana maloya ɲɔgɔn ma bon ne y'o de fɔ a ye ɲɔgɔn ka principe ne ka kuma daminɛ na ne y'o de fɔ e y'o de kɛ se o ci ka bɔ yen muso ayi bon o de cɛ fɔ bɛ la se k'a ta e y'o fɔ de ci ka bɔ yen ta fɔ dɛ i bɛna ne rejoindre Belko n bɛ mɔgɔ dɔ dɔn o b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ ka kuma mɔgɔ bon ne kɔni ne fatɔ yɛrɛ a tuma ma n bɛ se ka taga mais a y'a fɔ ɲɛna ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ a don kama o fana sigilen bɛ an bɛ baro la a yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko wala ko fatɔ yɛrɛ de don k'a y'a fɔ tan yɛrɛ de karisa a tuma ma n bɛ se ka taga ne b'a dɔn k'i bɛ se k'o accepter ale de perela ka gɛrɛ muso la dɛ et puis n ye mɔgɔ ye n t'a fɔ ko bana don bana tɛ mais muso ɲumanw ka di n ye muso yeko ɲumanw ani muso minnu voilà olu ka di n ye bon muso ko ko wa ale y'a sari cɛ nin fɔ ale ɲɛna ale y'a faamu ale fana y'a dɔn ale kan ka passer chemin min fɛ walasa ale ka ni cɛ ka se ka mɛn ɲɔgɔn fɛ parce que ale fana cɛ fana kun ka d'ale a don mais en réalité cɛ y'ale ɲininka u kelen ala de y'u sabanan ye cɛ y'a ɲininka karisa i ka principe fɔ ɲɛna n'i y'a sɔrɔ i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne diyaɲɛ de kama i ni ne fana bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔ ɲɛna n bɛ sɔn ensemble an b'a lajɛ aw b'a fɔ ko cɛ ye samasogo ye cogoya min na muso fana ye samasogo de peut-être au fur et à mesure ni n ka ko jariya ka tɛmɛ dɔ in ta kan an bɛ continuer mais n'ale ta fanga bonya ne kan ka tɛmɛ ne ta kan n bɛ yafa i ma kanu de don a ma se an ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ quoi peut-être n'a labanna ni furu wagati sera ka sɔrɔ an kan ka furu ɲɔgɔn ma an bɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ ni muso ye muso ko ne ma hali sini ale ma se k'a fɔ mais en réalité ale yɛrɛ b'a dɔn cɛ ye min fɔ cɛ t'o ye quoi mais cɛ y'ale yɛrɛ de jogo fɔ mais est-ce que ale bɛ se ka nin fɔ cɛ ɲɛna ne ko bon ale y'a ta f'i ɲɛna cogoya min na e tun b'a fɔ a ɲɛna ko bɛɛ o bɛnkan dɔrɔn bɛnkan de don a b'aw ka principe de yira ɲɔgɔn na pour que faille kana sɔrɔ couple kɔnɔna na principe de n'i ye faillite in yɛlɛ a la dɛ dɔ y'a ta dɔn dogo ou bien dɔ m'a ta dɔn fɔ c'est tout ne ka kuma de nalen filɛ nin ye o début ne y'o kelen de fɔ voilà o début ne y'o kelen de fɔ mais e y'a sama ka bɔ ne da kɔnɔ k'a fɔ ko mais ne b'a fɛ sinon ne y'o kuma de fɛ o ne y'o kuma de fɛ c'est à dire ne problème a bannen don min ma ko muso de don muso tɛ muso kelen tɛ furu kɛ muso kelen tɛ furu kɛ cɛ dɔ muso don donc tu peux pas e tɛ se k'a fɔ k'e sɔnna ma ka tila k'a fɔ k'e bɛ yɔrɔ dɔ ɲini muso kelen tɛ o est-ce que o cɛ ka ca o cɛ man ca ni muso ye o cɛ ka ca ni muso yɛrɛ même pas o cɛ ka ca ni muso ye e b'a caman dɔn ne yɛrɛ b'a caman dɔn dɔw yɛrɛ sari dɔw yɛrɛ cɛ muso yɛrɛ de bɛ na approche kɛ na bura cɛ can ka cɛ kalaban cɛ Belgo ni kuma an bɛ si ka nin kuma in kɛ ka tilen ka nin kuma in kɛ bura tɛna sɔn ma a ɲɛ bɛ cɛ na a bɛ k'i banga ye de k'a la donc an bɛ nin to yen a ɲɛ bɛ cɛ na a ɲɛ bɛ cɛ na a bɛ ka banga ye de k'a la o dɔrɔn de don muso a bɛ ɲɔgɔn bolo yɛ e ni muso tɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ kɛ cɛw ka bura ye kɛ cɛw ka bura ye i tɛ muso ka bura ye tuguni an bɛna taa i gɛrɛ donc an bɛ bɔ o phase nin kɔnɔ an b'an gɛrɛ an bangebagaw ka côté la ka n'o question poser kunna est-ce que a bɛna bɔ an parents fɛnɛ la n'a se an falakaw n'an balakaw n'o la sɔrɔ olu b'u impliquer trop denw ka couple kɔnɔna na n'o fɛnɛ bɛna ni faille ya bon Belko question diyara n ye bon couple dɔw bɛ yen nɔ a bɛ surtout i bɛ taa sɔrɔ les familles élargies duba kɔnɔna hali n'a sɔrɔ aw tɛ du kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ kɛnɛma mais muso bɛ to ka na tobili kɛ sokɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na décision tabaga ye mɔgɔ kelen de par exemple du cɛkɔrɔba ou bien du musokɔrɔba fɛn bɛɛ bɛ passer o de fɛ quoi fɛn bɛɛ ale de bɛ a ka fɛn di ale ka sariya de bɛ yen a y'i diya a m'i diya tɛ obligé ka tugu ale kɔ quoi donc voilà i bɛ taa sɔrɔ du caman kɔnɔ a bɛ kɛ ten tɔ ou bien du cɛman fɔlɔ ale de bɛ yen nɔ ni fakɛ tanyana voilà a bɛ kɛ i n'a fɔ ale de bɛ dutigi jɔyɔrɔ la ale de bɛ fɛn bɛɛ di hali denmisɛnninw ka selimafini wariw hali nansɔngɔ minnu bɛ di seli la ou bien k'a fɔ seli na an bɛ nin de tobi i bɛ taa sɔrɔ musow yɛrɛ t'a décider u ni ɲɔgɔn cɛ mais dutigi de b'a voilà k'a fɔ ko an bɛ nin de tobi donc ni ala ye e fana n'a sɔrɔ e y'o duden dɔ ye surtout cɛman na e fana taara muso dɔ ta ka na muso min tɛ o ko ninnu faamuya par exemple ne ni ɲɔgɔnnaw an minnu ka kuma ka ca e tagara ka taga anw dɔ ta ka na par exemple ka na n'o ye i bɛ taa sɔrɔ an ka so o tɛ ten wa
ni fɛn bɛɛ bɛ kɛ ɲininkali de bɛ kɛ ani mo démocratie bɛ voilà démocratie b'an ka so o de bɛ an ka so ne lamɔna o de la donc ne nana girin ka don na il me faut un temps d'adaptation donc ni ne fana ne kɛla den caman ye ne tɛ o adaptation ye ne tɛ k'o yɔrɔ kɔnɔ ne bɛ se ka fɔ ka girin ten tɔ ko mun bɛ kɛ ne faso la jagosa ne bɛ n'o de kɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ donc directement i bɛ taa sɔrɔ i b'i cɛ yɛrɛ sigi cogo yɛrɛ gɛlɛya a fa du kɔnɔ parce que bɛɛ b'a fɔ i tagara nin den marabali bɔ min i tagara nin den marabali bɔ min voilà pression bɛ k'a kan duba kɔnɔna na so fana na pression bɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ so kɔnɔ duba kɔnɔna na o b'a dɔgɔya n'a nana so e fana ka kuma caman bɛ yen nɔ donc directement cɛ tɛ se ka épanouir et puis an muso man caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ an baw walima an kɔrɔkɛw o kɔrɔmuso olu de b'a fɔ a ɲɛna k'i k'i ka foyer tenir ta genre sisan e yɛrɛ t'a dɔn ko n kan ka n ka so kɛ cogoya min na dɛ décision bɛ bɔ o ka so de ka na donc e fana e sagamuso e fana bɛ tugu olu ka kuma kɔ olu mana diɲɛ fɛn fɛn fɔ ko e k'o kɛ o kɛra ɲuman ye sa o i kɔni i b'o la o kɛra juguman sa o e b'o la an kɔrɔmuso dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ se ka fɔ e de bɛ k'a diya o la buraya bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye i furula o denkɛ de ma i ma furu yɛrɛ ma dɛ o ye mun ko ye tantɔ e b'o kɛ e fana hali n'a sɔrɔ o fana kelen don k'a buramuso bonya pif o fana bi jamanadenya fari ta ka da a yɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ hali n'a bɛ buramuso ka sokɔnɔna furan ka jɔsi a b'o tigɛ donc i b'a ye kuma furukufurukuw bɛ na ten tɔ e kɔrɔmuso o sigilen b'a ka furu la o bɛ lafiya la e de bɛ k'a kumamuso caya la yen nɔ de i b'i nege bɔ i furubagaw la hali sigidaw bɛ sigida la i b'i nege bɔ parce que e de ye mɔgɔ kura ye olu bɛ mɔgɔ kɔrɔlen ninnu dɔn olu nalen don olu n'o bɛnnen don jɛ la par exemple kɛlɛtigiw ka so ka kɔrɔ e nana ala ye diɲɛ don o don sigiɲɔgɔn bɛɛ bi jɔ kɔ aw de ni e ni buramuso ni e ni kansinamuso dɔ de ɲɔgɔn directement e de ye sɔntigi o parce que e kun tɛ a kun tɛ ka kɛ donc directement i bɛ taa sɔrɔ hali sigida la i ni mɔgɔ tɛ ɲɛ jango i yɛrɛ ka so voilà so ko la parce que an y'a to an somɔgɔw impliqué la an ka furu la o bɛ cogoya min na dɛ cɛ fana côté fɛ o bɛ ten tɔ i bɛ taa sɔrɔ buramuso dɔw bɛ yen denmansa dɔw bɛ yen nɔ olu de bɛ ko dicté u denkɛ kunna i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan hali ni den bɛna fini de san ka da a muso ma fo a ka taa fo buramuso de k'a ka mot fɔ ni buramuso ma a ka mot fɔ o ko tɛ kɛ donc ou bien n'a sɔrɔ n bɛna bi n bɛna nin fɛn di n muso ma pour que k'a nisɔndiya i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ fɔ ale ka bamuso ka kumakan de lamɛn k'o kɛ très généralement i bɛ taa sɔrɔ ce sont des fils à maman mɔgɔ tɛ jugu la très généralement i bɛ taa sɔrɔ u ka cɛkɔrɔba kun tɛ yen nɔ a bɛ voyager kojugu walima a ka tayana joona bamuso in de y'a ka diɲɛ ko bɛɛ donc il a l'habitude ka bamuso de ɲininka a ka fɛn bɛɛ la donc o kelen de bɛ to a la quoi a ka fɛn o fɛn a bɛ ba de ɲininka n'o musokɔrɔba fana ma kɛ hakilima ye ko mun b'o den minɛ i n'a fɔ a yɛrɛ woloden n'o bɛ ka n'a a ye rivalité même une once de rivalité o yɔrɔ la dɔrɔn a tɛ ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ denkɛ n'a muso tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que maa impliqué len don a la i bɛ taa sɔrɔ fɛn o fɛn ni fo maa de k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ko minnu ma se kɛlɛ ma de fait que a fɔra maa ɲɛna dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye parce que maa bɛ cɛ in kɔnɔna sugu de a fɔ awɔ nin tun tɛ kɛ yan dɛ k'a n'o jala mɔgɔ t'o ja muso la e yɛrɛ de bɛ k'i muso in jama donc directement o bɛ cɛ kunna cɛ fana bɛ taa ni muso ye fɛn fitinin kɛ dɔrɔn a b'a minɛ k'a bugɔ parce que i y'a to i mansa impliqué li ka fɛn na moi je pense que en tant qu'homme n'i ye âge dɔ sɔrɔ on suppose que maturité dɔ nali la c'est vrai i bɛ recours dɔ kɛ i somɔgɔw ma a bɛ cɛ la a bɛ muso la ni furula kɔ même wagati dɔ bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ i kamana bɛ kan i bɛ taa i kɔrɔmuso fɛ yen nɔ walima a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ kɔrɔkɛ muso dɔ par exemple e furula ka sɔrɔ o furula ka na so kɔnɔ k'ale ka sɔrɔ e ma wolo donc on suppose que a bɛ se ka kɛ i b'a jate très bien donc i bɛ taa conseil demander a fɛ karisa nin ko in kɔni bɛ yen nɔ bi ne b'a kɛ cogo jumɛn donc o mana kuma f'i ɲɛna i bɛ a essayer kuma dɔw la i b'o fana ta ani ka ko yɛrɛ tiɲɛ lajɛ parce que e da ɲɔgɔn de don e b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan donc i b'a lajɛ nin ye kuma min fɔ tiɲɛ don mais ni ne ye nin fɛ est-ce que o tɛ kɛ ni ne ye nin kɛ est-ce que a tɛna kɛ futinɛ sababu ye i b'a lajɛ i yɛrɛ ka musoya la très bien i yɛrɛ ka musoya la i bɛ hakili kɛ ka walew dafa i bɛ miiri i b'a lajɛ ni nana nin ko in kɛ n'a bɛna futinɛ dafa i bɛ a ta a ye conseil min d'i ma i bɛ ɲuman ta a la i bɛ juguman in to yen i bɛ baara kɛ n'o ye mais n'a fɔra k'e kɛla sagamɔnɛ fɛn fɛn mana fɛ e bɛ tugu ko duba e b'o kɛ ten cogoya la fɛn fɛn mana fɛn ɲɛna fɛn yɛrɛ t'e la e yɛrɛ tɛ se ka diɲɛ fɛ foyi k'i yɛrɛ f'i ka taa mɔgɔ ɲininka
diɲɛ fɛn o fɛn f'e de ka taa mɔgɔ ɲininka Belko a ma nɔgɔ a kuma ka ca dɛ hakilinata ye a ko kuma ka ca ne bolo sisan changement kɛra ko la muso ka bura y'a ka place yɛrɛ parce que an muso dama an b'a la ka ciri ɲɔgɔn ma sisan ne ye avocat ye nka mɔgɔ bɛnnen don yɛrɛ da en fait Belko aw tɛ la y'o tun na sa Belko ni question na ne bɛna n balimamuso rejoindre dɔɔni nin na n bɛ se ka hakilila fara de ka ta kan sinon n tɛna na hakilila sɔsɔ masa caman bɛ bi parce que an b'a la ka kuma bi kan furu ninnu kan bi furuw de ko don dɛ donc an bɛ kuma bi masaw de kan masa caman bɛ bi olu de furu kɔnɔ furuku yɛrɛ tɛ dɛ furu yɛrɛ saliw sababu ye u b'a sɔrɔ tuma dɔw la furu ɲɔgɔn fila ka di ɲɔgɔn ye ils n'ont pas d'autre choix dɔw yɛrɛ a dɔw ka risque yɛrɛ bɛ taga kɛ e ka kunkan n'i ka pression bɛ kɛ sababu ye ka waliden gɛn waliden tagatɔ la e fana bɛ den tanya tuma dɔw la o yɔrɔnin ninnu ka di ne hali n'i y'a sɔrɔ n b'a déconseiller mɔgɔw fɛ parce que masaw k'a faamuya k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ min y'a ka so bila ka taa e ka so a b'i sɔn a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ fa jamu kɔ yɛrɛ peut-être ni i ye Aminata wele sisan bi Aminata Kulubali a b'a laminɛ mais un jour ni chance sɔrɔla k'a fɔ a ma ko madame Samasegu ayi madame Samasegu tɛ ok n'a fɔra a ma entre parenthèses n'o fɔra n'i ko a tagatɔla ma ko Aminata Kulubali i b'a dɔn k'a t'a mɛn u muso ɲɔgɔn baden tagatɔla n'i y'i jɔlen to ko Aminata Kulubali a t'a mɛn mais n'i ko ko i b'a fɔ madame Cissé dɔrɔn o exemple dɔrɔn ta voilà n'i ko madame Cissé a bɛ yen mais mɔgɔ caman t'a tɔgɔjɛ yɛrɛ dɔn ne yɛrɛ t'a tɔgɔjɛ yɛrɛ dɔn mais ni peut-être hali n'i y'a tɔgɔ fɔ a t'i lamɛn a wele n'i y'a wele ne ko madame Cissé a yɛrɛ bɛ yɛlɛ daminɛ bon olu ne bolo o yɛlɛmana e den nɔfɛ e kan ka kɛ den kan ka bɔ e denya la quoi walita in de kan ka k'i den ye au fait parce que aw b'o de fɔ a ɲɛna i cɛ fa k'i fa ye i cɛ ba k'i ba ye mais ne ka denmisɛnnin hakili kɔnɔ ni jeli dɔw kun fɛnɛ sera ka sɔrɔ k'a fɔ cɛ fa ninnu ni cɛ ba ninnu ɲɛna waliden a k'i den ye ne hakili la o bɛ fɔ o bura non ka furu la ni den nana don min na so kɔnɔna la bon n t'a dɔn n'a bɛ kɛ Bamakɔ yan sinon a kɔni bɛ kɛ i t'a sɔrɔ voilà den bɛ kalifa i ma a bɛ fɔ ko ni den ta voilà a ta i k'a dɔn i sogo ni bolo cɔ i k'a k'i den donc moi je suppose que ne kɔni aval di a somɔgɔw ma k'a fɔ a ye taa aw hakili latigɛ nin den kɛla ne den ye ko juguman foyi man k'o den sɔrɔ k'a to e den ka furu la e ma jigiya k'a fɔ n ka kuma bɛ k'a fɔ suivi de nɔfɛ parce que an balimamuso ninnu ou bien ne ka client ninnu a caman na ni caman ye problème sɔrɔ n'a fɔra k'a n'a masa bɛ ɲɔgɔn na an minnu bɛna delili kɛ an b'a fɔ i fana sa ka n'i ta nin fɛ i cɛ ba de don kana k'i cɛ ba ye i yɛrɛ ba de don dɔw b'a kɔrɔfɔ yɛrɛ e cɛ ba de bɛ nin k'i la i bɛ taga o tɔrɔ n'i yɛrɛ dɔw bɛ taga fɔ ka taa vulgairement k'a nɛni i bɛ ka nin k'i yɛrɛ ba de la o suivi fasugu ka kan ka mɔgɔkɔrɔbaw fana kɛrɛfɛ ɲamakalaw la ou bien u filanw na ou bien u kɔrɔw la an ka namu ka ko namu ne bɛ a yɔrɔnin contrôle la ni ko kɛra jo tɛ den ni masa cɛ mais en réalité n'a ye den ma ɲɔgɔn ye n'a y'o ka jalaki fɔ a ɲɛna a ye masa ta kɛrɛfɛ k'a fɔ a ɲɛna karisa i jo tɛ nin na an b'a ye bi du caman kɔnɔ mɔgɔ minnu kɔnna ka denmuso kɔrɔbalenw sɔrɔ denmuso caman de bɛ taa ci di masaw ma mais a man ca sinon a y'a fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ ka furu ninnu sa cɛkɔrɔba ale de b'a fɔ du an ka fɔlɔfɔlɔ mara ninnu ne m'a fɔ n k'a bɛɛ ka jugu dɛ fɔlɔfɔlɔ mara ninnu alhamdulillah an faw sera k'an bange a la k'an lamɔ a la mais anw bɛ bi la fɛn caman yɛlɛmana jogow kana yɛlɛma mais an ka essayer ka jogow dilan ka taga ni nin wagati kow ye mara bɛ kɛ fɔlɔ mara de la i b'a ye cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ a b'a fɔ ko ni ne ko ku n'i ko banankun i bɛ taa ɲimi e dun ka ku b'i bolo e b'a fɛ fɛnɛ e denkɛ fɛnɛ ka kɛ ko ye e ye muso furu ka d'a ma n'i ye muso furu ka d'a ma ne bolo ni a filila de n'i ye muso furu ka di den ma dɔrɔn e man ka kɛ kalanbaga ye tuguni e bɛ kɛ conseiller de ye parce que a fɛnɛ kɛra responsable de toujours n'a continue na a bɛ i n'a fɔ kalanyɔrɔ la ɲininikɛla ani mɔgɔ min bɛ classe kɔnɔ toujours classe kɔnɔna 0 bɛ d'i ma tuma dɔw la an dɔgɔninw busan bɛ to alu kama mais n'i ka diplôme laban ninnu sɔrɔ an nata ninnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka minnu sɔrɔ n'o olu y'u ka ɲininiw kɛ sisan u b'a yira karamɔgɔw la de karamɔgɔw b'u hakililata fara u taw kan de conseiller mais a ti karamɔgɔ bɔ karamɔgɔya la a t'olu yɛrɛ bɔ kalandenya la hali n'u ka diplôme ye karamɔgɔw t'a sɔrɔ masaw ka o jɔyɔrɔ ninnu ta n'i denkɛ filila karisa a kɛ tan
mais kana fɔ karisa e tɛ se ka nin kɛ yan e ɲɛ tɛ ne la karisa ni i mi i kɛ tantɔ i bi bɔ ne den muso sɔrɔ togoya min na m'a jigiya k'a fɔ u bɛ hakɛ to lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen bɛ hakɛ to an musow sɔrɔ togow tɛ kelen ne ni muso ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ an ye fɛn caman bɛnna fɛn caman kan a ye karo caman d'i ma i ye joli caman k'u ka da la jinɔgɔw serili k'a ka da la sosow y'i kin ne ye effort caman fourni muso nɔfɛ sosow y'i kin u ka da la a nɔfɛ alhamdulilayi musow ta ti fɔ mais cɛ bi effort min fourni muso nɔfɛ sani furu nin ka kɛ an balimamuso caman b'o kelenw de fourni u bɛ ban masaw ka ci ma caman ka kalanw bi tiɲɛ sababuya la caman ka projet ɲɛnamaw bi tiɲɛ caman ka fɛn caman bi don bɔgɔ la den nɔfɛ mais den de b'o dɔn n'o m'o f'e ɲɛna fɛrɛ kɛ a bɛ k'a muso minɛ togoya min na n'i y'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ ko bɛnbali dɔw bɛ yen nɔ ni kɔrɔma ɲɔgɔn don n'a bɛ k'o k'a dɔgɔnin ɲɛna muso in to yen i den wele karisa na yan n'a nana a bilasira mais kana jagoya ne y'ale jagoya a bɛna hakili wɛrɛ de d'a ma quoi parce que an bi caman na du caman kɔnɔ bi a bi toujours m'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ dɛ mɔgɔ caman bi ban ka kuma dɔ fɔ kuma dɔ bɛ mɔgɔ bi hakilila yiri masa la ka sɔrɔ i ma dɔgɔya i ma juru min sɔrɔ mais an den caman hakili la ni fa ko n den y'a kɛ tan ne ko ba nin don mais ne kun hakili la ko ni y'a kɛ tan tɔ k'a komi ne y'o fɔ fa dɔ ɲɛna o bi sɔn mais den caman hakili la k'a fɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ danga sɔrɔ donc e duwawu ɲinini kama e bɛ den bila ka waliden ɲa i waliden kojugu kɛ waliden na dɔw b'u den su yɛrɛ de danga b'e kɔ ni muso bɛ nin k'i la i t'a bugɔ o tɔrɔ i tɛgɛ tɛ taa yan e ka worotan tɛ yan worotan a bɛ se ka jɔn de sanfɛ Bamakɔ bi worotan ye joli ye an ka prix kɛ woro cɛyalen ba Bamakɔ bi dɔrɔmɛ 20 don worotan ye joli ye 200 mɔgɔ min bɛ yen ka so joli don mɔgɔ tɛ san yɛrɛ sa voilà a valeur yɛrɛ hali a ni valeur mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ ko k'a ni kuma bɔ a ni kuma bɔli cogo e bɛ se k'a kuma bɔ wa maintenant e b'i denkɛ pomper ka taga o y'a sɔrɔ a cɛkɔrɔba fasugu muso fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ kelen don k'i sinamuso kɛ cɛ muso ye parce que a ka d'a denkɛ ye n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na a ye mɔgɔw ka histoire ɲini masaw a y'an ka histoire ɲini an n'a musow cɛ sani a ka fɛn caman fɔ hali ni histoire ma ɲini kɛ moi je suppose que mɔgɔ nana e ka so n'i tɛ se k'i denkɛ la sabali kɛ kana la suga ka hali ni muso in cogo man ɲi don dɔ la muso bɛ n'a ye o ayi don dɔ la kɛ don dɔ la cɛ in yɛrɛ ɲɛ bɛna ye n muso bɛ ka nin kɛ mais n'i ye muso i mana mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ k'a furu sa a furu bɛ sa a jugu fɔlɔ ye de o o de kama ko kuma daminɛ a jugu fɔlɔ ye de o e bɛ furu sa mais caman ka furu tɛ sa dɛ a b'a f'i ɲɛna k'a muso gɛnna e bɛ muso gɛn a tɛ taga mairie ni mairie ye muso ni muso ye mairie la dɛ den bɛ tunu a bɛ tunu kɛ parce que a muso ka d'a ye k'a fɔ ko exemple caman dɔn dɛ exemple a b'a fɔ min ma tubabukan na ko exemple frappant direct indiscutable m'a dɔn a man jan ɲɔgɔn na nka c'est préférable an ka continuer ni débat ye n y'a fɔ n ko n baro kɛ ɲɔgɔn ye musow ye kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ n bɛ kuma ni cɛ dɔw ye o ka ko man bon n bolo kosɛbɛ mais masaw jɔyɔrɔ ka bon caman bɛ hakili n delila ka dɔ ta la n sigilen bɛ baro la cɛ b'a la ka a n'a musow b'u ka kulonkɛ na dɔrɔn cɛ y'a ka sokɔnɔna de furan a yɛrɛ ka si so kɔnɔna dɛ ani muso bɛ kulonkɛ la dɔrɔn muso ko dadi ne ye sokɔnɔna furan kun ne de b'a furan bi sa o kulonkɛni dɔrɔn na dɔrɔn cɛ bɔra ni ɲama ye so kɔnɔ bo o ma fɔ n ɲɛna dɛ ne yɛrɛ hakili la n ko cɛ ye ba bugɔ de quoi a kɛra ne hakili la n ko cɛ y'a ba bugɔ de quoi mais ne nana ka na sɔrɔ nin de don ne ko bon ba b'a la ka cɛ nɛni cɛ dusu bɛ na bɔ ba b'a la ka muso kɔrɔfɔ muso fɛnɛ dusu bɛ na bɔ muso dusu bɔlen a bɛ kɛ muso hakili la cɛ en fait muso bɛ na jalaki bɛɛ bi cɛ kan ka sɔrɔ cɛ fɛnɛ se tɛ dusu kasilen dusukun fila bɛ na fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye donc masaw tuma dɔw la an bɛna taga kuma kɔnɔna na o ka kɛ an bilasirabaga ye u k'a dɔn n'i ye cours di mɔgɔ ma maître fɛ yen nɔ école la n'i ye cours di mɔgɔ ma walanda k'a kun n'a y'a faamu ni e y'a évaluer ka i ɲɛna note d'a ma ou bien note min ka kan ne y'o d'a ma o t'a yira ka il est parfait mais e bɛ to yan de k'a suivi a tɔ la n'a jiginna karisa ma nin f'i ɲɛna dɛ ma nin f'i ɲɛna dɛ a kɛ tan n'o cɛyara a dɔw bɛ yen nɔ an bɛ masa dɔw fɔ masa dɔw kɛlen don ka walidenw k'u yɛrɛ denw ye an musow lafiyalen don fu b'u denkɛw nɛni fu b'u nɛnɛ musow kama musokɔrɔba hakili b'a la ne yɛrɛ ka musokɔrɔba delila ka bon a delila k'an bɛɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ a buramuso dɔ nɔfɛ ayiwa an mɔmuso ta ye o bɛ ban ni dumuni ma ye
o bɛ baara dumuni ma ko n'i y'a ye a ye ɲɔ aw de y'a san k'a tobi o n'i b'u bugɔ e bɛ ne ka tobilikɛlaw bugɔ ne t'a dumuni yɛrɛ k'ale buramuso dimini k'o bɔra dimini kun kɛra jumɛn peut-être que ani cɛ de ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ la furu kɔnɔ y a des non-dits y a des béaba ani cɛ ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ la muso dimini taara ale sɔrɔ sugu kɔnɔ ka kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna bon muso ko ni kɔni ale tagalen non a ye feere fɛn cɛ a y'an bɛɛ wele ne ko a ma ko n bɛ kilasi kɔnɔ a ko non ne ka ɲɛnata kalan ani ale la a don bon examen tɛ ne nana n gɛrɛla an ka maître min tun bɛ a don n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ale ko taga an tagara ne taara sɔrɔ du falen no grand frère la an ka cɛkɔrɔba dɔw tun bɛ yen an fa minnu bɛ yen nɔ duba don quoi a sera ka minnu wele ani mɔgɔ ninnu a y'olu wele ko bon ale ka sariya filɛ buramuso kelen tɛ dɛ mais ni nin kɛra kelen na n'o jara a tɔ bɛ se tɔw ma ale denmuso minnu bɛ furu la peut-être n'ale ye nin diya o dɔ bɛ se k'olu sɔrɔ don dɔ la ale buramuso min tagara buramuso si tɛ tobili kɛ ale koliji an ka ga c'est-à-dire an bɛna ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fo ka taa se buramuso in seginni ma an ye ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ a tilala tuguni ko bon ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ yɛrɛ tɛ an ka taa kɛnɛma n'an y'an muso ye wagati min na an bɛ segin ka na an hakili la k'an bɛ kulonkɛ la an y'an fa dɔ bila o k'a deli i b'a dɔn ko musokɔrɔba taara gɛrɛ o de fɛn na a ko a tɛ dumuni kɛ a tɛ kuma mɔgɔ fɛ n'a buramuso seginna don min na a bɛ na a ye su kelen kɛ a ma dumuni kɛ bon an hakili la dɔrɔn ko ni dugu jɛra a falen de bɔra sugu la daraka wulila an wulila ka sigilen sɔrɔ dukɛnɛ na kasi la daraka nana sigi a kɔrɔ k'a fara fɔ bi donc olu musobaw caman bɛ yen nɔ an bɛ caman fo u ka kɛwale la hali sisan minnu tɛ k'a kɛ olu de ka dɔgɔn quoi kuma b'olu de nɔfɛ olu de ka dɔgɔn olu ka caya walasa furu ninnu ka kɛ u ka cours dictée dabila denkɛ ninnu suli dabila ka kɛ denmuso kan ou bien ka denmuso ou bien balimamuso suli dabila ka k'u kan an bɛna ta ka kuma kɔnɔna na a ko kɔrɔmuso dɔw kɔrɔmuso a y'a dɔn aw b'aw ta la ninnu fana b'u ta la bɛɛ n'i ka responsabilité don e cɛ bi togoya min na e bɛ k'i ka du gérer togoya min na c'est pas forcément k'e dɔgɔnin ka du gérer ten parce que e ka du ni dɔgɔnin ka du tɛ kelen ne bɛ se k'o ladilikan dɔrɔn de f'u ɲɛna. Merci beaucoup muso ka bura i n'a fɔ an bɛ ka se an ka jɛmukan kuncɛ yɔrɔ ma an bɛna taa Y solution jumɛn yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin na conseil bɛ se ka conseil jumɛn de di sisan pour que nin waleya nin bɛ se ka dabila bon i ka folikan fana tugu a la parce que an ka jɛmukan d'accord a diyara n ye solution comme solution ni problème in na o ye dɔrɔn an b'a fɔ dɔrɔn furuɲɔgɔnmaw ɲɛna u k'u ka ɲɔgɔn kan fɔ u kana miiri bi dɔrɔn ma quoi u ka sini fana viser en même temps u k'u hakili jigin ko kɔrɔlenw fana na surtout u kana dusu bila wale ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yen nɔ n'an dimina mun bɛ ka kan na n'i dimina dɔrɔn i b'a fɔ awɔ ne bɛ n ka dimi dayɔrɔ de ɲini sur le champ donc fɛn fɛn bɛ jigin hakili la e kɔni e b'o de kɛ sa muso kɔni ta ye kasibaden ye ni pɛrɛn-pɛrɛn ni fɛn ninnu ye ani nɛni ni dangali wa an kɔni an bɛ so o la o diplôme b'an bolo an b'olu kɛ ka cɛ danga hɔn ye n tɔɲɔ a do ta bɔ ta donc sisan o ye ka fɛ e b'a fɔ k'e b'o kɛ ko pour que k'i dimi yɔrɔ bɔ parce que e diminen don mais i bɛ taa sɔrɔ ala ni kira b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ a ma s'a kɔnɔ donc o de la a bɛ fɔ ko ni ala ko k'a bɛ muso minɛ a dala kama walayi ɲuman tɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ i diminen i b'a fɔ hɔn n ti yafa i ma i ye n tɔɲɔ a do ta bɔ ta kiri mais a ka fɔ dɔrɔn cɛ ka bɔ o degun a ka wuli ka bɔ e kɔrɔ dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn o cɛ tɔgɔ i ka wolo dɔrɔn k'a fɔ ko hali mototigi kun n'o fura i b'a kelen de ye sɛnɛkɛta la a bɛ kule la a bɛ ka taga k'ale cɛ donc o yɔrɔ nin yɛrɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko muso ye den de an bɛ ko caman kɛ ka sɔrɔ a ma s'an dusukun na dimi yɔrɔ in dɔrɔn de don n'an dimina dɔrɔn an tɛ k'an yɛrɛ ye tuguni i t'a sɔrɔ an bɛ kumaw fɔ an bɛ kasiw kɛ an bɛ ko caman kɛ mais cɛ ninnu de fana kan ka kɛ hakilima ye o yɔrɔ la k'a fɔ karisa bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin kɛ dimi yɔrɔ de la mais n'ale fana dimina n'o fana bɛnna ne ye dusubali e fana ne de y'a jɛ e la i bɛ molobaliya fɛn fɛn la ne de y'o jɛ la kirikara kirike fana bɛ wuli a kan a nɔfɛ donc ko yɛrɛ bi a fila si ma labɔ mun kama dɛ ko bina taa ka to de o b'a to ko jɔna tɛ mankan na quoi i bɛ mankan fitinin dɔ i ma sigi n'a ye mun kama dɛ o bɛ kɛ baloba a bɛ kɛ dufara kun ye donc o yɔrɔ yɛrɛ de la an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ cɛw ma k'u ka sabali k'a fɔ musow fana ma k'u ka sabali fɔlɔ n'i y'a mɛn ko furu musow de don n'i y'a mɛn ko furu cɛw fana de don bɛɛ k'i ka responsabilité assumer k'a fɔ denmansa ninnu ɲɛna cɛman ta fara musoman ta kan bɛɛ ka den ninnu mara k'a kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ wolodenw an ka n'a fɔ ko
denkɛ ninnu bɛ taa kuma minnu fɔ an ɲɛna ou bien denmuso minnu bɛ taa kuma min fɔ an ɲɛna ko n cɛla bɛ tantɔ ou bien n cɛ bɛ tantɔ i kana fɔ k'i b'o ta ko i bɛ baara kɛ n'o sinon i b'i ka mɔgɔ ɲuman fili parce que ale bɛ taa fɛ ɲɛna wagati min na a dusu tiɲɛnen de bɛ taa donc a bɛ taa sɔrɔ a bɛ qualificatif bɛɛ da sisan kɔni cɛ tɔgɔma ɲina a bɛ taa ka t'o fɛ ɲɛna e fana ne y'o minɛ n'o ye dɔrɔn i bɛ a tigi ɲuman fili a mana kɛ cogo o cogo il faut avoir un esprit de discernement mɔgɔ n'i tɛ se ka ɲɛli ko hakili don mɔgɔ kɔnɔ i kana kɛ mɔgɔ ye mun bɛ tiɲɛni kɛ hakili don a kɔnɔ o b'a to bɛɛ ko kuma caman n b'a fɔ nin baroda plateau in yɛrɛ sanfɛ n ko ni dimina cogo o cogo ni n ka kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ ɲɛna a b'a fɔ ɲɛna ko n ka sabali walima i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kuma fɔ ɲɛna mun b'a jira k'a fɔ ayi i kana kɛ ten tɔ i bɛ taa sɔrɔ n bɛ dimi a tigi kɔnɔ fo n b'a fɔ i kana o fɔ ɲɛna n yɛrɛ n terimuso dɔ bɛ n b'o ko la kuma bɛɛ fo n b'o ka appel tigɛ mais après n b'a dɔn pɛrɛ nin de ye nin ye parce que mɔgɔ in mana dimi cogo o cogo mɔgɔ min bɛ i lasabali walayi bilayi bɛɛ ko o de ye nin ye mais mɔgɔ min b'i la su don o don ka kɛ ko kan o de ka b'a kɔrɔ e ɲin tɛ i mana dimi cogo o cogo mɔgɔ min b'a fɔ karisa e k'i dusu mada fɔlɔ i miiri fɔlɔ i hakili kɛ ka baara kɛ fɔlɔ sɔnni i ka décision ta bɛɛ ko o de ye nin ye mais mɔgɔ min b'e la pousser k'a fɔ taa i furu sa karisa t'i fɛrɛ t'i furu sa nin tɛ kɛ ne ma e bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔn ba ta bɛ k'a la ka sɔrɔ a b'a kun ala t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna mais fitinin min bɛ ka k'e la o bɛ f'e ɲɛna puf e fana hɔn awɔ ne de ye batakɔden a tɛ kɛ n na dɛ awɔ an ka taa tribunal la i tɛna ne faga ne ye muso misɛnnin de ye awɔ hali ko n mana kɔnɔ mugan kɛ n bɛ furu sɔrɔ a dɔ ta o bɛ f'e ɲɛna k'e hawuja n'o e fana bɛ taga n'o hakilina i furu bɛ sa san kelen san fila nimisa bɛ na o bɛɛ bɛ tila tuguni ka sigi tuguni e de tɔgɔ bɛ kɛ k'u ka gɛrɛn alimati u bɛ tila ka sigi k'e tɔgɔ de fɔ mɔgɔ ma furu ɲɛ o bonya an k'a kun bɛ ni furu ɲumanba in na a ka ko de y'a to o y'a furu sa mais a bɛ ɲinɛ a yɛrɛ ka kuma fɔlen k'o don donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn mun ye kɔni ye nin ko in bɛɛ maralifɛn o ye sabali de muɲu ni sabali bɛɛ ka sabali bɛɛ ka se dusu la bɛɛ ko o de kɔni bɛ ne bolo ka lase bɛɛ ma ani fana n bɛ folikan lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an filɛlibaga bɛɛ ɲɛna an ka kuma kɔnɔna na n'a sɔrɔ an donna dɔ gasi la ko ka sabali o k'an to deniya ye an yɛrɛ ma furu kɛ o b'a ala jigiya t'a ye donc an ma furu kɛ fɔlɔ ni ala sɔnna ni kayida bɛ yen nɔ o kana furu ne yan nɔ célibataire na ma bi yan nɔ donc ka furu n b'i ɲininka ka ɲɛ dɛ basi tɛ k'a fɔ k'u ka sabali ko ni an ye kuma fɔ kuma ma bɛn o ma k'u ka yafa ma k'an ye denmisɛnnin merci beaucoup donc bɛɛ ko foli belebeleba y'i yɛrɛ ta ye n bɛ cɛw ka bura fana fo parce que a bɔra musow ka bura la a bɔra o la a kɛra cɛw ka bura ye aw tɛ labɛn sa aw tɛ merci beaucoup Aminata Y Kulibali musow ka bura Belko i ka solution damadɔni di komi an ka jɛmukan sera bon ne bɛ se ka hakilila min di i n'a fɔ solution nin ko in na o ye fɔlɔ furu minnu bɛ daminɛ a daminɛna minnu na furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ depuis a daminɛ an ka lajɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka supasement ɲuman sigi an ka dɔn ko furu ye a bɛ ka fɔ furu tutu de don k'an ka mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ cogoya min na si baara de don an kana an tulo jɔ teriw balimaw jɛɲɔgɔnw ani an dusukunjugu ka kumakan na qui est si c'est pas Jean c'est Paul tu es obligé n'i bɔra Jean kun ka taga Paul fɛ yen i kun tɛ sɔn fɛn dɔ ma Jean fɛ yen laban bɛ taa sɔrɔ ma Paul fɛ yen donc o dilan k'i to Jean fɛ yen Jean fɛnɛ k'a dɔn ko muso n'i mago bɛ ka borokolon fili don min na centre de sport baden bɛ yen nɔ judo kɛyɔrɔ kung-fu kɛyɔrɔ baden bɛ yen championnat national bɛ organiser an kana musow k'an bolokolon fili ɲɔgɔn ye sinon an b'aw poursuivre tribunal de femmes na an b'aw bɛɛ minɛ donc an ka essayer an ka jisuma k'an kolijiw la an k'a dɔn fɔlɔ furuden fila anw de ye ɲɔgɔn balimaw ye anw de ye ɲɔgɔn faw ye anw de ye ɲɔgɔn baw ye ko in bɛɛ bɛ munumunu ka n'a da anw de kun bamananw ko ni bolo fununa a bɛ da a tigi de kun an ka kow lajɛ an ka hakili bila ma bɛɛ dusukun ɲɛfɛ ni ko kɛra cɛ ni muso ma se ka s'a da la an b'olu faamu muso ma se ka s'a da la ala yɛrɛ ye muso fanga bonya muso dɔw bɛ yen nɔ bolokuru na i tɛ s'u la dɛ mais wa fanba u fanga ye dabara yan fa in de ye quoi ka n'i ta o fɛ k'i b'a kɛ kojugu ye n'a kuma daminɛna e que tu peux pas supporter fɛɛrɛ kɛ kan'a janya dɛ muso de don n t'u dɔn kojugu mais ni mun ye barokɛ Belko va dans 15 minutes n'i furumuso de don 15 minutes n'o dépassera 30 minutes a bɛ wele k'o tɔrɔ e tɛna de yan o b'a sɔrɔ dusu dara o i bɛ sira minɛ ka taga de e kana o wagatini e de bɛ se ka kɛ mun ye ou bien e ka bɔ
o ti jagoya o ti cɛdenya ye o ti musodenya ye o tɛ kɛ jɔn ye a diya ye fɛn dɔ kɛ ou bien a wele téléphone na cɛ bébé kana dimisa e bɛ di o o kɛlɛ bilalen pouf o ti ko mala ka muso défense ta ye mais an b'o de ye très généralement muso dusu bɔlen o bɛ na ni cɛ dusu bɔlen o de bɛ na ni kojugu ye hali an bɛ wagati minnu na Mali kɔnɔ fagali ni fɛn ninnu o de bɛ na n'a caman ye muso fɛnɛ ni i fɛnɛ n'Ala ye garijɛgɛ don anw ɲɔgɔnna fasugu dɔ la bamananw tɛ mais an minnu hakili la ko bolokuru de bɛ fɛn bɛɛ régler an minnu hakili la ko k'i tɛti dɔrɔn ko de b'i ɲɛ yɛlɛ n'i bɛnna n'a ye n'i y'a daminɛ n'an ko ou bien n'i y'a ye an bɛ k'an bolo kuruto Ala kama siran tɛ dɛ bɔ i ka t'i yɛrɛ kalifa yɔrɔ dɔ la kosɛbɛ i y'a faamu wa donc masaw n bɛna masaw ka yɔrɔ fan fɛ masaw fɛnɛ ka dɔn souvent furu ninnu a problème caman bɛna sɔrɔ i banu u bolo ta la i banna u ka fɛngɛ la dɔw bɛ muso proposer u ye dɔw ta cɛ bɛ proposer ne banu la k'i diya ye ta u bɛ e diya ye ko in k'e bolo e ka jahanama ye u k'a faamu k'a fɔ ko adamaden bɛɛ n'i kunkilenna de don n'i y'a ye anw ni olu taw ma ɲana ɲɛ sɔrɔ Ala de m'a latigɛ sinon n'Ala y'a latigɛ anw seko ma ko tɛ k'a fɔ ko ni na kanu dɔrɔn tɛ dɛ furu ye Ala ka latigɛ de ye quoi n'Ala ye ni mɔgɔ mɔgɔ ka su kelen latigɛ miiri la i b'o kɛ hali n'o bɛ bɛn i saya ma mais n'olu ta ma se ka kɛ u k'a dɔn min ta sera ka kɛ o t'o ka musokisɛya ye o t'o ba ka musokisɛya ye o t'o fa ka cɛkisɛya ye o t'o yɛrɛ ka cɛkisɛya ye Ala latigɛ dɔrɔn de don u k'a bila o minɛn kɔnɔ an ka walidenw minɛ i n'a fɔ an yɛrɛ denw anw minnu ye balimakɛw ye hali n'i y'a sɔrɔ an da ma tu balimakɛ dɔw ta fan na ka sɔrɔ olu ta fan bɛɛ la an minnu ye kɔrɔkɛw ye ou bien an minnu ye nimɔgɔkɛw ye an k'a dɔn an balimakɛ ninnu musow n'i y'a sɔrɔ an ma furu kɛ sini an bɛ furu kɛ jama bɛ n'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ an ye furu kɛ yɛrɛ jama ɲɛ sigilen don k'anw de lajɛ ni n'a ta to yen n'i tɛ se ka kɛ bilasiralikɛbagaya ma kana kɛ tiɲɛnikɛbagaya ma masaw ka fɛɛrɛ kɛ u ka fara an kan walasa an bɛɛ ka laɲini kun ye min ye o ka sabati furusaw ka dabila furutuw ka dabila an bɛ ɲɔgɔn ye réseaux sociaux ka togoya min na o ka continuer an ka snap n'an ka tiktok kɛ ɲɔgɔn fɛ confirmation toto ou bien mariage mondial an bɛ foli lase an kanubagaw ma an b'a fɔ ɲɛna ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔnkɛlaba tɛ tɛgɛrɛ fɔla de b'i kɔfɛ olu minnu b'an partager k'an yira ɲɔgɔn na k'an ka jaw cari ka tila k'an commenter an b'a foli ɲɛna bɛɛ ko anw ye kalandenni fitininw de ye halisa ne bɛ pan kan Aminata yɛrɛ ko k'ale ye kalanden hali n'i y'a sɔrɔ ne ka karamɔgɔ don bɛɛ ko yɛrɛ fɛnɛ ye karamɔgɔ ye an b'a fɔ ɲɛna u ka yafa ma ni fili donna min ka kuma na commentaire dabɔra o de kama u k'an bilasira u ka an guider halisa voilà an bɛ foli lase u ma bɛɛ ko an b'i yɛrɛ fo an weleli la k'a f'i ɲɛna ko i yɛrɛ fɛnɛ k'i cɛsiri baroda in ka kɛ kalanda i ma a kana kɛ baroda gansan ye i ma Aminata ko cɛ t'a bolo ko bon muso n ko n bɛ tila k'a ɲininka kosɛbɛ bon ko ne kɔni tɛgɛ bi sanfɛ dɛ n'u bɛ hinɛ na a muso ka bura est-ce que e ma candidature sɔrɔ i bɛna ye commentaire la ok an b'a kɛ candidature sɔrɔ mais i bɔra ka kuma min fɔ musow ma sisan an y'i bɔ muso ka buru la cɛw merci beaucoup muso ka buru a diyara n ye donc Actuel Media filɛbagaw an b'a fɔ ko nin y'an selen an ka baroda dumanba in kuncɛyɔrɔ ma donc ça a été un plaisir an ka mɔgɔ welelen fila ninnu u y'u seko n'u damayira kɛ u hakilinataw yira dans le respect donc an b'a fɔ ko kuma fana ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ kuma ma nɔgɔn an donna minnu gasi la an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ ko kuma de ma nɔgɔn an ye denmisɛnnin fitinin de an fana bɛ wuli an bɛ recherche de kɛ an bɛ minnu sɔrɔ an bɛ n'o fɔ aw ye o t'a bali aw fana bɛ min sɔrɔ a b'o di aw ma diɲɛ ye bilasirali so de an bɛ ɲɔgɔn bilasira o b'a to an bɛɛ bɛ taga ɲɛfɛ an bɛɛ bɛ san sɔrɔ donc an b'a fɔ ko nin de kun y'an ka thème ye cɛw ni muso mun de changement brutal b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka couple kɔnɔna na ma dɔn faamuyali caman sɔrɔla la Aminata Y a y'a seko kɛ a y'a hakilinataw di muso ka bura fana y'a hakilinataw di même si an y'a bɔ muso ka bura an y'a kɛ cɛw ka bura ye donc an bɛ foli belebeleba di u fila ma ka foli belebeleba di an ka technicien fana ma n'o ye Seku ye an'an ka technicien mɔgɔ fila de tun bɛ yen nɔ donc n'o ye a ba tɔgɔma yɛrɛ an bɛ foli belebeleba d'u ma ka foli di Actuel Media filɛbaga bɛɛ ma ka foli di Actuel Media yɛrɛ somɔgɔw ma donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ wassalam